गाड़ी चलती तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सांग मैंने मोर तो बहुत सारा मिनी ब्लॉग आपण मैंने देखिथे। यहाँ हूँ मोर फास्ट लॉन्ग ब्लॉग। आ लॉन्ग ब्लॉग रे आपण माननकु गोटे सुंदर जगह बुलेया को नेबे। आपण माने तो वीडियो पूर्वरु टिके टिके देखि जानि परिथिबे। आ एबे तो मकर संक्रांति जाइछि, तो मकर संक्रांति उपलक्षे हमर एपटे बहुत बड़ मेला हुए। आउ सेटा बोधे ओडिशा फेमस मध्य आपण माने जानिथिबे। हॉट स्प्रिंग उष्मा प्रसवण जोठी पानी गोटे कुंडरे माने कूअरे फुटुची पानी, तो सेटा आपण मानक आज देखैबी। तो मकर मेला रे एठी बहुत भीड़ हुए। आपण माने तो गाड़ी की देखि जानि परुथिबे। एमिति रे सब दिन भीड़ हुए, कारण विभिन्न आडू बुलिबा को आसंदी स्कूल कॉलेज पिला, एमिति अनेक पिकनिक करबा को मध्य आसंदी एठाको। आ आपण माने मैं थरे एठाको बुलिबा को आसंदु। बहुत सुंदर जगह। आउ प्रभु महादेव एठी स्वयं प्रत्यक्ष भाव में पूजा पाई। मकर मेलाटी सीठू आरंभ होता है। आमे तो बुलिबा को पळै आछू। देखंतु माउसी पाखुर आमे किछि चश्मा किणुचु। हाँ सांग मैंने जदि मो चैनल रे आपण मैंने नुआ अछंती, मो चैनल टू सब्सक्राइब कर दियंतु। आ पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टिक दबाई दियंतु, जा फल रे मोर नुआ नुआ वीडियो आपण मानक पाखरे सहज रे पहुंचीबा। ताला आसंतु बुली जिबा मकर मेला हॉट स्प्रिंग।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ କୂଅରେ କେତେ ସାରା ପାଣି କେମିତି ଫୁଟୁଛି ସେଇ ପୁଣି ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଂ ଯାହାକି ବହୁତ ଫେମସ୍, ସବୁଆଡ଼ୁ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଫୁଟୁଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ହୋଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡ, ଯାହାକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନି ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସିକି ସେଠି ପୂଜା ପାଠ କରିକି ସେ ଗୁଆ ସେଠୁ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ଗୁଆ ଖୋଜିକି ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଖାଆନ୍ତି। କେବଳ ଗୁଆ ନୁହଁ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେଥିରୁ ପାଆନ୍ତି, ମାଛ ବେଙ୍ଗ ଯାହା ବି ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ପୁଅ ଝିଅ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ହୋଇକି ଅଛି, ଦୁଇଟା ନୁହଁ 4ଟା ଅଛି, କାରଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର 2ଟା ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର 2ଟା, ଯେହେତୁ ଗାଧାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଠି ଚର୍ମ ରୋଗ ଏଇ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତି ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକା ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି ବି ଏଠି ଗାଧେଇବାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଭଲ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ବାବା କହ? ଦୋତା ଦୋତା ମୋର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଦେଖୁନ ମାନେ ବାପ ଝିଅ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାପ ଝିଅ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ?